शफाअतुना मन इस्तखफ़ बिस्सलात। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। आज का हमारा दर्स और हमारी गुफ्तगू का आगाज़ मासूम के फरमान के साथ। मासूम फरमाते हैं लन यनालू शफाअतुना मन इस्तखफ़ बिस्सलात। उन लोगों को हमारी शफाअत कभी नसीब नहीं होगी। मेरी तरफ तवज्जो करें। उन लोगों को कभी भी हमारी शफाअत नसीब नहीं होगी जो नमाज को हल्का समझते हैं, खफीफ समझते हैं। अब ये तो उन लोगों के लिए, यानी नमाज पढ़ते हैं लेकिन सुस्ती की वजह से सुस्ती करते हैं नमाज में, और नमाज अगर फजर पढ़नी हो तो ताख़ीर करते हैं, नमाज ज़ोहर पढ़नी हो तो ताख़ीर करते हैं। अब 12:30 बजे या 1 बजे वाली नमाज लोग अगर 3 बजे 4 बजे 5 बजे पढ़ें तो ये सुस्ती है, लापरवाही है। पढ़ते ज़रूर हैं। तो मौला फरमाते हैं ये जो ताख़ीर करके नमाज पढ़ते हैं ना, इनको हमारी शफाअत नसीब नहीं होगी। खुदा ताला करें इनको हमारी शफाअत नसीब नहीं होगी। अब जो पढ़ते हैं और फिर भी उनको मासूमीन की शफाअत नसीब ना हो तो उन लोगों का क्या हाल होगा जो नमाज पढ़ते ही ना हो। उनके बारे में क्या ख्याल है? चलो, लेकिन हम सब माशाल्लाह मदरसे बक़ियतुल्लाह अलैहिस्सलाम के तमाम तलबा व तालिबात नमाज को अच्छी अंदाज में पढ़ते हैं और माशाल्लाह बड़े खुलूस के साथ नमाज भी सीख रहे हैं, कुरान पढ़ना भी सीख रहे हैं, अहकाम इलाही भी सीख रहे हैं और फ़िक़ही मसाइल सीख रहे हैं। यानी दीन की बातें सारी सीख रहे हैं ताकि अहसन से अहसन तरीके से अल्लाह के फ़राइज़ अंजाम दे सकें। और जैसे कि उनमें से मैंने कल आपकी खिदमत में कुछ सवालात किए थे। आज सवालात जिनको आए वो सिर्फ हाथ ऊपर करेगा और जिनको नहीं आता तो वो खामोश होकर बैठेगा, ठीक है। सबसे पहले कल हमने पढ़ा था नमाज के वाजिबात। नमाज के वाजिबात कितने हैं? जिसको आता है हाथ ऊपर करेगा। जी फ़ाद अब्बास इनकलाबी ने जवाब दिया है कि नमाज के वाजिबात 11 हैं। फ़ाद अब्बास मुतहरी की सेहत व सलामती के लिए और इल्म में इजाफे के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि नमाज के वाजिबात 11 हैं और इन 11 वाजिबात को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? जी अली हैदर इरफानी, 2 हिस्सों में मुकम्मल जवाब दें कि नमाज की वाजिबात को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। माशाल्लाह से बहुत आसान, तमाम बेहतरीन। अली हैदर इरफानी की सेहत व सलामती और इल्म में इजाफे के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। माशाल्लाह तमाम बेहतरीन है। चलो, हमने पहला सवाल किया कि नमाज के वाजिबात कितने हैं। जवाब आया कि 11 वाजिबात हैं और 11 वाजिबात को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। अब तीसरा मेरा सवाल है मुझे फराज अली मुफक्किरी से कि आप बताएं कि नमाज के जो वाजिबात हैं उनकी 2 अक़साम हैं। उन 2 अक़साम में से एक का नाम बताएं। नमाज के वाजिबात में एक है वाजिबात रुकनी, वाजिबात रुकनी, वाजिबात रुकनी, और दूसरा वाजिबात गैर रुकनी। अच्छा, आप में से है कोई जो मुझे बताए कि वाजिबात रुकनी किसे कहते हैं? वाजिबात रुकनी किसे कहते हैं? जी, ऐसा अमल जो भूलने या जानबूझकर या भूल में करे वो नमाज बातिल हो। यानी फराज अली मुफक्किरी बताना चाह रहे हैं कि ऐसा जिक्र या ऐसा अमल जो इंसान जानबूझकर या भूले से ज़्यादा करे या कम करे तो नमाज बातिल हो जाती है, उसे कहते हैं वाजिबात रुकनी। माशाल्लाह, अहसन। फराज अली मुफक्किरी के इल्म के इजाफे के लिए बावाज़ बुलंद सलावत।
مطلب کیا ہے؟ کس کو آتا ہے؟ جی شاباش. حسنین علی عابدی کی صحت و سلامتی کے لیے، تندرستی کے لیے اور علم میں اضافے کے لیے بآواز بلندتر صلوات. حسنین علی عابدی نے جواب دیا کہ واجبات غیر رکنی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر کوئی ذکر یا عمل اضافہ کرے یا کم کرے تو نماز باطل ہوتی ہے، اگر بھولے سے کرے تو نماز باطل نہیں ہوتی. ماشاءاللہ بہترین، ماشاءاللہ بہترین جواب دیا. اب آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں نماز کے واجبات میں سے جو واجبات رکنی ہیں وہ 5 ہیں. کتنے ہیں؟ 5 ہیں. ان میں پہلی ہے نیت. کیا ہے؟ نیت. اگر انسان کوئی بھی نماز، چاہے فجر ہو، چاہے ظہر ہو، چاہے عصر ہو، چاہے مغرب ہو، چاہے عشاء ہو، نیت نہیں کرتا یا بھول جاتا ہے یا جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کیونکہ نیت رکن میں شمار ہوتی ہے. اگرچہ جان بوجھ کر نہ کرے یا بھولے سے ہی نہ کرے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. اور دوسری ہے تکبیرۃ الاحرام. دوسرا کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام. تکبیرۃ الاحرام یعنی نیت کے بعد جو ہم تکبیر لگاتے ہیں اللہ اکبر، یہ تکبیر، باقی تکبیر نہیں. یہ تکبیر، اسے تکبیرۃ الاحرام کہا جاتا ہے. اگر انسان یہ جان بوجھ کر چھوڑے یا بھولے سے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے قیام متصل بے رکوع. کیا ہے؟ قیام متصل بے رکوع. شاباش. قیام متصل بے رکوع کسے کہتے ہیں؟ قیام متصل بے رکوع یعنی رکوع سے پہلے والا قیام. یا ہم جب قرات کرتے ہیں، چاہے الحمد کے بعد دوسری سورہ پڑھتے ہیں، اس سورہ کے ختم ہونے کے بعد جب تکبیر کرتے ہیں اللہ اکبر، اسی کے بعد تھوڑا سا رک جانا اور تھوڑا رکنے کے بعد رکوع کرنے کو قیام متصل بے رکوع کہا جاتا ہے. اگر انسان جان بوجھ کر یا جو ہے نا غلطی میں یہ عمل انجام نہ دے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. اب چوتھا ہے رکوع. چوتھا کیا ہے؟ رکوع. پہلی نیت، دوسرا تکبیرۃ الاحرام، تیسرا قیام متصل بے رکوع، چوتھا رکوع. انسان رکوع جان بوجھ کر یا غلطی میں چھوڑے یا زیادہ کرے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. شاباش. اور 5ویں ہیں 2 سجدے. 5ویں ہیں 2 سجدے. یہ نماز رکنی ہے، نماز کے جو ہے نا واجبات رکنی ہے. اگر ان جو یہ افعال ہیں، جو یہ ذکر ہے، انسان غلطی سے یا جان بوجھ کر کم کرے یا زیادہ کرے تو ان کی نماز باطل ہو جاتی ہے. انشاءاللہ کل ہم یہ سوالات آپ سے کریں گے. انشاءاللہ یاد کریں اور کوشش کریں کہ ان پر عمل بھی کیا جائے تو انشاءاللہ بہترین طریقہ ہوگا. کل تک ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.